बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में मैच्योर होते जाते हैं तो बहुत सी परेशानी आ जाती हैं, बहुत से मसाइल आ जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम हैप्पीनेस की तरफ जाएँ, खुशी की तरफ जाएँ। तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम ज़िंदगी के इस कारोबार में चलते रहें और ज़िंदगी में लोगों से मिलते रहें, माशरे में, घर में, तो मसाइल हमारे सामने ना आएँ। तो उनको टैकल करना, हैप्पीनेस में रहना, खुश रहना एक बहुत बड़ा फ़न है। मगर उसके लिए बहुत से माहिरीन ने, नफ्सियात दानों ने, साइंसदानों ने बहुत से तजुर्बात किए हैं और उस पर बहुत कुछ लिखा गया है। बर्नार्ड शॉ ने अपनी एक किताब लिखी थी, उसमें 7 दिए थे, रूल्स दिए थे, इफ़ेक्टिव दिए थे कि उसमें आदमी खुश रह सकता है। उसके बाद एक दूसरा तजुर्बा हुआ था, उन्होंने भी 7 कीज़ ऑफ़ हैप्पीनेस लाइफ दिए थे। मगर अब जदीद तहकीक में सब कहते हैं, दुनिया के बहुत बड़े माहिर नफ्सियात ने मिलकर इस पे इत्तेफाक किया है कि 20 रूल्स हैं, 20 कीज़ हैं, 20 ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम खुश रह सकते हैं, लिविंग हैप्पीनेस। तो 20 सीक्रेट्स ऑफ लिविंग हैप्पीनेस के नाम से सारे माहिर नफ्सियात दानों ने मिलकर ये तय किया है कि ये 20 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल आज हम डिस्कस करेंगे, वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लाइफ के लिए भी कारआमद है और हैप्पीनेस खुशी के भी लिए। फोकस ऑन पॉजिटिव, यानी जब भी आप कोई फोकस करें तो उसको पॉजिटिवली लें। 2 एग्जांपल आज डिस्कस करेंगे। डेल कार्नेगी स्टार्ट लिविंग एंड स्टॉप वरिंग में कहते हैं कि 2 कैदी थे, प्रिजनर्स थे। अब दोनों कैद में थे, उन्हें लंबी सज़ा हुई थी। अब चूँकि दीवारें देख देख कर तंग आ चुके थे, जो कैदी का माहौल होता है, ज़हन उनका माऊफ होता जा रहा था। कहते हैं कि जेल में सिर्फ़ कैदी के लिए एक छोटी सी खिड़की होती है और वही खिड़की उनके लिए सारा कुछ होती है। तो मगर वो इतनी हाइट पे थी कि वहाँ से देखना बड़ा महाल था कि बाहर की दुनिया को देखें, अंदर की दुनिया से वो तंग आ चुके थे। आखिर कहते हैं दोनों कैदियों ने एक तरकीब सोची। एक कैदी ने दूसरे से कहा कि तुम पीठ की बल नीचे हो जाना, मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा हो सकूँगा और फिर जितनी देर तक तुम सह सको या 5-6 मिनट की ड्यूरेशन होगी तो मैं बाहर के सारे मंज़र देखूँगा और फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे, तो वक्त भी निकलता जाएगा, जहन भी कुछ फ्रेश होता जाएगा। फिर दूसरे कैदी ने कहा कि उसके बाद फिर मैं इस तरह अमल करूँगा। अब डेल कार्नेगी लिखते हैं कि एक कैदी ने बाहर देखा और उसके चेहरे पर बहुत नागवार तासरात आए और चेहरा फ़क हो गया और उसने जल्दी से नीचे आ गए। हालांकि नीचे वाला शख्स थका नहीं था। फिर दूसरा शख्स जब वो बेंट हुआ, उसकी पीठ पर चढ़कर उस हाइट पर उसने खिड़की में देखा और चेहरा उसका बहुत खुशगवार हो गया। अब थोड़ी देर के बाद दोनों बैठे तो उसने कहा, हाँ भाई, तुमने क्या देखा? अब जो पहला शख्स था जिसका चेहरा फ़क हो गया था, उसने कहा, यार मुझे तो मालूम नहीं था, हम जिस जेल कोठरी में कैद हैं उसके बाहर तो मड ही मड है, गंदगी है, कीचड़ है, कोई भी रवानी नहीं है। इससे तो बेहतर है हम इस कैद में रहें और ये दीवारें साफ़ सुथरी तो देखते रहेंगे। उसके बाद दूसरे शख्स को पूछा तो चेहरा बड़ा जगमगाया हुआ था। उसने कहा, मैंने ऊपर देखा था, वहाँ तो चाँद खूबसूरत था, सितारे लहलहाते थे और इस तरह की हवा मुझे महसूस कर रही थी। मेरे चेहरे को जो 5 मिनट में ताज़गी मिली है, वो यहाँ रहकर 2-3 माह में भी नहीं मिली। अब डेल कार्नेगी लिखते हैं कि फोकस ऑन पॉजिटिव, आप वही चीज़ देख रहे हैं, अब आपके फोकस पर है कि आप नीचे गंदगी देखें या चमकते हुए ऊपर सितारे देखें। उसके लिए एक इंटरनेशनल शख्सियत हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, लियो टॉल्स्टॉय, रशियन राइटर हैं। अगर दुनिया में 10 प्रोमिनेंट और बड़े राइटर्स का अहाता किया जाए तो उसमें वो एक हैं। रशिया के राइटर हैं, नावलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं और उन्होंने बहुत सी ऐसी शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं जो बड़े नावल। उनका दुनिया का मशहूर नावल है वार एंड पीस है, एना कैरनीना है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ, 3 वॉल्यूम्स पे है। उन पे एक फ़िल्म भी बनी है, द लास्ट सीन इन द स्टेशन। उस स्टेशन पे उनकी आखिर में मौत हुई थी, वो सारा मंज़र है शॉर्ट स्टोरी में। अब आते हैं इसी टॉपिक पे कि हैप्पीनेस के बारे में क्या कहते हैं। वो 3 चीज़ें बताते हैं, टॉल्स्टॉय 3 चीज़ें बताते हैं। कहते हैं, एवरीवन वांट्स टू बी अ चेंज द वर्ल्ड, हर आदमी चाहता है कि मैं दुनिया को तब्दील करूं। नोबडी वांट्स टू चेंज योरसेल्फ हिमसेल्फ, कोई भी अपने आप को तब्दील नहीं करता। दूसरा कहते हैं, द पावर थिंग्स ऑफ वॉरियर इन योर बॉडी,
آپ کے جسم میں 2 پاور چیزیں ہیں، پاورفل ہیں۔ نمبر 1 پیشنس اینڈ ٹائم۔ جب تک آپ اپنے آپ کو پیشنس میں نہیں لائیں گے، وقت کو کنٹرول نہیں کریں گے، وقت کو مینیج نہیں کریں گے، خوشی نہیں آئے گی۔ تیسری چیز لیو ٹالسٹائی کہتے ہیں کہ وہ گھرانے جو آپس میں جڑے رہتے ہیں وہ ہیپی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور وہ گھرانے اٹس اون وے پر گزارتے ہیں، اپنی اپنی انفرادی زندگی گزارتے ہیں، وہ خوش نہیں ہوتے۔ 3 چھوٹے سے فارمولے، ایک شارٹ اسٹوری چاہوں گا آپ سے شیئر کروں۔ کہتے ہیں کہ دی ہاسپٹل ونڈو، شارٹ اسٹوری ہے، بہت پرمفہوم ہے۔ اس میں کہتے ہیں 2 مریض بہت علیل ایک وارڈ میں داخل تھے، اور ایک مریض ایسا تھا جو ہل نہیں سکتا تھا، مومنٹ نہیں کر سکتا تھا، سامنے سیدھا لیٹا ہوتا تھا۔ اس کے برابر میں جو دوسرا مریض تھا، اس کے برابر میں ایک ونڈو تھی۔ اب وہ مومنٹ بھی کر سکتا تھا اور ونڈو کی طرف دیکھ بھی سکتا تھا۔ اب کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب بوریت شروع ہونے لگی تو ونڈو کے پاس جو شخص تھا، جو مریض تھا، وہ اسے باہر کے منظر بتاتا تھا، اور جو پیرالائز قسم کا مریض تھا وہ سن کر بہت محسور ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے اس ونڈو کے باہر نہر چل رہی ہے اور بہت خوبصورت پھول ہیں اور بچے یہاں کھیلنے بھی آتے ہیں۔ اس کے دوسرے دن اس نے بتایا تمہیں پتہ ہے کہ یہاں منظر کیسا ہے۔ اب وہ جس طرح انہوں نے تشبیہات دی تو جو پیرالائز شخص تھا اس کے چہرے پر سارے جو ہے توانیت کے رنگ نکھر آئے۔ اس طرح کافی دن ہو گئے۔ ایک صبح جب نرس آئیں تو جو ونڈو کے پاس مریض تھا اس کے ہاتھ کو جب ٹچ کیا تو وہ گر گیا، اور اس نے یہ تصدیق کر لی کہ یہ مریض دنیا سے جا چکا ہے۔ اب ونڈو کے پاس جو مریض تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کے دوسرے دن بڑے ملال میں وہ رویا مریض جو پیرالائز تھا۔ اس نے نرس سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ جب تک کہ دوسرا مریض یہاں آئے مجھے اس بیڈ پر شفٹ کیا جائے، اور اس کے دل میں یہ بڑا اشتیاق تھا کہ میں اس ونڈو کو دیکھوں۔ اب مریض وہاں شفٹ ہو گیا۔ اب بہت پیرالائز تھا، مومنٹ کرنا بہت مشکل تھا، مگر اس کے دل میں اشتیاق تھا کہ میں بلائنڈس کو ہٹا کر کھڑکی سے وہ منظر دیکھوں جو مرحوم مریض تھا مجھے بہت محسور کرتا تھا۔ اب جیسے ہی اس نے بلائنڈس ہٹائے تو اس کھڑکی کے آگے ایک دوسری بلڈنگ تھی ہاسپٹل کی۔ وہ بہت گھبرایا، حیران ہوا۔ اس نے کہا اتنے عظیم منظر جتنے وہ مجھے بتاتا تھا وہ تو ہے نہیں۔ اس نے جلدی سے نرس کو آواز دی، کہا کہ اس کھڑکی کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نرس نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ جو مریض ڈیتھ ہو چکا ہے وہ کئی دن تک مجھے ایسے منظر بتاتا تھا جس سے میں خوش ہوتا تھا، محسور ہوتا تھا۔ تو اس نے حیران ہو کر نرس نے کہا کہ وہ مریض تو اندھا تھا، تمہیں کس طرح بتاتا تھا؟ اب یہ ایک حیران کن بات، ایک اندھا مریض اور کھڑکی کے آگے کچھ نہ ہو، اور اس ایسے پیرالائز مریض کو خوش کرتا رہا جس کو کئی دن تک ایسی تشبیہات اور مناظر بتاتا رہا جس سے وہ محسور ہوتا رہا۔ اب لیو ٹالسٹائی کے اس شارٹ اسٹوری میں مقصد ملتا ہے کہ آپ کسی بھی عظیم کرب میں مبتلا ہوں، کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہوں، مگر آپ دوسروں کو خوشی دیں گے۔ جب آپ خوشی دیں گے تو آپ کو خوشی ریٹرن میں ملے گی۔ تو فوکس آن پازیٹیو تھنگس۔ جب بھی آپ کا ذہن کام کرے آپ کیچڑ کی طرف مت دیکھیں، آپ آسمان کے ستاروں کو دیکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔